ديما يقولوا لي تعرفوا هاك الغيونيون في الخدمة اللي طويلة وعريضة وما تصلح لحد شيء أما لازم تحضر لها على خاطرها اوبليغاتوار. ولكن العركة اللي عملتها له ديرنييرمون خاطر ما جاوبش على الميساج وهو كونيكتي وتلقى روحكم بعد تجبدلوا في المخبل في كبه وتحكي له على حاجة صارت 10 سنين التالي. ولكن لما هذيك اللي العباد الكل تبدا تعطي في رايها وبعد حتى حد ما يخرج في حتى شيء فديتوا منهم الفدات هذوما. Assalamu alaikum, je suis praticienne en PNL et aujourd'hui on va parler de comment communiquer efficacement partout. Donc pour une communication efficace, الحاجة اللي لازمها تتعمل واللي généralement ما تتعملش هي نحط discussion في الإطار. On va poser le cadre. Comment est-ce qu'on va poser le cadre? On va poser un cadre de contenu. Qu'est-ce qu'on va faire? Un cadre de procédure. Comment on va le faire? Et un cadre d'objectif. Dans quel but? Allez, on pose le cadre. À la خاطر لو كان tu ne poses pas le cadre, la discussion باش تهرب بيك وتلقى روحك في 3 situations اللي كنا نحكيو فيهم بكري. Donc c'est très important de poser le cadre. D'accord. مثلا يجيك في الخدمة يقول لك donc aujourd'hui on va essayer de trouver des solutions pour augmenter notre chiffre d'affaires. Pour ce faire, on va faire un brainstorming d'une heure. Et tout ça dans le but de sortir l'entreprise de la crise. Donc هوني العبد شنيا باش يعمل؟ باش يعرف روحو على شنيا جاي، باش يعرف روحو شنو باش يعمل وباش يعرف روحو قداش باش يقعد. Et donc en tant qu'employeur tu as plus de chances que العبد هذاك يبدا مركز معاك. حط الحاجات في اطارها. باهي إجا ناخدو un cas concret, un cas de communication concret. قول احنا عندنا قول انا عندي مثلا une discussion importante que ce soit مع العرف que ce soit مع le partenaire que ce soit مع le meilleur ami que ce soit négociation que ce soit entretien d'embauche que ce soit une vente que ce soit une discussion مع الكليان ولا مع الفورنيسور. bref عندي une discussion importante à mener. l'astuce الأولانية حضروا les points اللي باش تحكيو فيهم قبل ما تقدموا على une discussion importante. عرفوا روحكم شنو باش تقولوا. علاش؟ على خاطر ça va garantir le fait que vous allez être présent dans la discussion بدن mais aussi مخ. donc حضر كلامك من الاول. من بعد une fois دخلت في discussion شنو باش تعمل؟ tu vas poser le cadre. احنا اليوم تلامينا باش نحكيو على الحاجه هذيك باش نلقاو لها une solution donc on va faire ça ça et ça. Une fois que tu as posé le cadre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter l'autre personne sans la juger et sans interpréter ce qu'elle est en train de dire. L'objectif, c'est de recevoir le maximum d'informations. D'accord? C'est de recevoir le maximum d'informations. Tu vas reformuler ce qu'il est en train de dire. Tu vas reprendre les idées clés et tu vas les synthétiser en utilisant le langage de l'autre personne. La reformulation a beaucoup d'avantages. أولاً باش تخليك ترجع للعبد الآخر الكلام اللي هو قاعد يقوله لك. Et donc tu lui donnes l'occasion soit de valider ce qu'il a dit وإلا de l'ajuster. الحاجة الثانية la reformulation ديما تخليك في الcontexte. discussion ما تهربش بيك. يجي ناخذ un cas concret. يجيوك في الدار يقولوا لك بنا مش نقضي القضية. قولهم انتي باهي داكو عطم بعض يدوروا لك انتي ديما وين ما نقضيك ما تقضيش. ايش تعمل؟ لا سيتوياسيون نورمال بلاش بانال بلاش كومونيكاسيون بلاش حتى شيء تقول انت ماني قلت لك من بعد عاد. لا سيتوياسيون الاخرى اللي هكا زعما تعرف تكومونيكي باش تعمل. اول حاجه tu vas te désynchroniser. الاخر يصيح انت ما تصيحش pour rompre le rapport هذاك ما تطلعش معاه. ثاني حاجه tu vas reprendre ce qu'il va te dire en le reformulant et tu vas recadrer la discussion. كيفاش؟ ما قالك انت ديما ما تقضيش تقول si je comprends bien انت توا مدغش عليه خاطر قضيتني قضيه وانا ما قضيتهاش اليوم. واش قالك ايه
تقول له فماشي مره انت قضيتني قضيه وانا قضيتها دو سويت probablement عملت الحكايه هي باش نقول لك اي فرحان ياسر انا باش نقول لك اي تقول به انا توا ما نجمش نخرج في القايله باش نمشي نقضي القضيه اللي انت تحب عليها كي تبرد الدنيا قد نخرج باهي باش نقول لك donc qu'est-ce que tu as fait tu t'es désynchronisé خاطر عركه tu n'as pas envie d'entrer في الموجه هذيك. 2. Tu as reformulé ce qu'il a dit en le remettant dans son contexte. Donc tu as recadré la discussion. Et tu l'as remise dans son contexte. Donc هوني وصلت للobjectif نتاعك اللي ماكش باش تخرج في القايله تقضي tout en maintenant un rapport de sans tension. D'accord. Donc فضيت المشكله من غير ما تعمل عركه en ayant ce que toi tu veux. هذا ايش معناها communication efficace. باهي دونك هذوما الحاجات اللي يلزمهم يتعملوا. الحاجه الاخرى اللي لازمها تتعمل وما تنساش وقت اللي je suis en train de reformuler والا وقت اللي je suis dans la discussion ce que je dois faire c'est de calibrer mon intervention. نشوف معناها نعس على le langage corporel de l'autre personne وكان نلقاه déconnecté مني je change ce que je suis en train de faire. Des astuces importantes à man. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Quand je vais reformuler ou quand je vais me synchroniser à quelqu'un d'autre, je ne vais pas le mimer, je ne vais pas le singer. D'accord? Le but de la reformulation et de la synchronisation, c'est d'assurer à l'autre que je le comprends. Et d'accord? الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه عمركم ما تنسوا لا كاليبراسيون. لو كان ديسكوسيون ماهيش ماشيه كيما نتوما تحبوا بدلوها. troisième astuce لو كان تشلق بروحك اللي خرجت من الكادر نتاع الديسكوسيون انيشيال ارجع له simplement en disant revenons à notre sujet. السياسه بالهدوء بتبسيمه. Ce qu'il faut garder en tête pour récapituler اللي راهو la communication est un processus. من الاول je dois établir le rapport qui marquine et je dois poser le cadre. Donc je vais me synchroniser à toi ou elle me désynchroniser à toi selon le besoin et je vais reformuler ce que tu es en train de dire sans interprétation. D'accord? Et enfin, je vais tout au long de la discussion calibrer mon intervention. Essayez cette technique. Les deux vidéos, essayez d'appliquer ce que j'ai dit. وكان تلقاو روحكم هكا في الاول في ديسكوسيون بديتوا تتبعوا في الفازات هكا كل وبعد هرب بيكم الشيء ce n'est pas grave. D'accord? Ça n'arrive pas du jour au lendemain, لازمها برشا pratique الحكايه هذه donc c'est tout à fait normal. Donc شوفوا لو كان en appliquant ces conseils فما حاجه تتبدل ولا لا. كان عندكم des questions n'hésitez pas. لو كان عندكم des sujets à proposer يا حبيبي. D'accord? Sinon, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse.